We found another spot. Unlock! Let's go! Morning! It's another day. So, mangita na pud mig another A spot. few moments later. Sige, pangitag spot. Mura jud og dako kay sakyanan. Ay gimi rough road. Yan, we found our good spot. So, nindot kayo siya nga place to unwind, perting para tuhala. And maka-enjoy na kaayo. And so clear tayo ang tubig, no? And very flowing. Mga bata gid, no, sa akong mga anak, so enjoy gid kani sila ba sa tubig na ang hisgutan. So mo na siya. 2 hours later. At this moment, ituklod ni Alexis si Eliza. Murag nasakitan jud among aling, no. Meanwhile, And mo ni siya ang salarin, inusinti kaayong bataan. 1 eternity later. Nakanindot lang after the incident. Friend na pud sila. Love you, kiddo. Hey, 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 lover. You don't have to be a star. Hey, 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 lover. Happiness lang po. We wanna spread happiness. Sa ginagmay nga pamaagi with family. Thank you. Thank you. Bye. Until next time.